Okay? So it's because they are deceived by the world system. So that no siling sa pulong sa Ginoo ang kanami diri ang buot niyang balon diri even in our mouth, no? Even kung sa diin man, no? Nga portion sang aton pagkabuhi isa ini kagalamiton ang aton baba, ang aton tagipusoon, no? Isa ini kadako nga mangin parte sang aton pagkabuhi nga ang pulong hindi mapalayo sa aton, kundi nga ang talinga naton makabati, ang aton baba makatikab, ang aton mga mata makakita sa mga bagay na gusto sang Dios ipakita sa aton through visions, through sa aton nga pagbasa sang pulong, even sa aton tagipusoon mapasulod naton ang sa aton tagipusoon ang pulong sang Dios. So kabay pa, no, nasiling sa pulong sang Ginoo that if thou shalt confess, kay ang aton baba amo ining magatuad magahambal sang aton mga sala sa tubangan sang Dios, and then our mouth will open in the presence of God. And then siling niya, and shalt believe in thine heart, kag tuuhan sa tipuson, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, next verse, in verse 10, for with the heart man believeth, kay kung ang tagipusoon sa tao nagatuo unto righteousness sa pagkamatarong, and with the mouth confession kag upod sang baba nga nagatuad is made unto salvation. Kaya mo nang matuod kung ang baba sang taho ara ang paghinulsol, ara ang ginatawag naton nga pagtuad sang sala sa tubangan sang Dios, no? Pag-ako sa iya kaugalingon nga siya isa ka makasasala, and then ginasundan sa ginatawag naton nga tagipusoon nga nagatuo, no? Sa Ginoo, no? Nagahimo nga ang taho, no? Ang taho makabaton sang kaluwasan, no, paagi sa pagtuo sa ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. So, I'll just open this encouragement sa imong abyan or sa imong sa imong tagpalamati sa siningang gabi. No, I want to encourage you nga subong pwede mo gid na mahimo si mo kaugalingon. That maybe nga basi nagapangduha-duha ikaw sa imo kabuhi, no? You need Christ in your life. You need salvation that is the free gift from God, no? Bugay lamang ina sang Dios nga pwede naton, no, ihatag sa aton kaugalingon bilang regalo, no? Regalo ina sang Dios, kinahanglan naton batunon inang regalo nga aton nabatian. Amo ang dalan sang kaluwasan nga amo si Ginoong Hesukristo na makasarang sa pagluwas sang aton kalag. No? So kabay nga ang pulong sang Dios nakapakig-istorya sa imo kabuhi paagi sa imo nabatian sa sining gabi. Luyag mo bala makaagom kaluwasan, no? Ang kaluwasan bugay sang Dios, libre nga ginhatag sa aton paagi sa pulong nga aton mabatian, paagi sa pagpamati, no, kay siling sang pulong sang Dios. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati kag pagpamati sang pulong sang Dios. So then faith cometh by hearing, in the hearing by the word of God. So sa sige naton nga pagpamati, no, diri naton mahangpan ang buot hambalon sang pulong sa Ginoo kag sang kaluwasan nga ginatanyag sa aton sa mahal nga Dios. Kay sa sini nga gabi, no, we need to end this message through prayer sa sini nga gabi. Okay, so agud nga i-upload ko pa ini, no. So please follow sang aton nga
please subscribe sa aton nga YouTube channel Sandro Soriano, so agod nga maka lantaw pag ikaw sa masunod nga mga video nga bag-o nga pwede naton ma-upload sa YouTube, agod nga makabati ang tagsa-tagsa. Okay, so sa sini nga gabi mag-end kita pagi sa pangamuyo. Ginoo, salamat sa sining gabi, salamat sa imong pulong kabay o Dios nga ang imong pulong isa kadako Ginoo nga pagpahayag sa amon tanan nga nakabati. Kabay o Dios ini mangin blessing sa amon tunga ang tagsa-tagsa nakabati sang imong balaan nga pulong. Kini o Dios, lipaya kami kagkabay sa gyapon ikaw bahala Ginoo magapanghikot sa tagipusoon sang tagsa ka nagapamati kagkabay Ginoo yadtong nabatian magapabilin even Ginoo hindi consistent ang amon nga mga hambal sa pulong, but then Lord, thank you so much that we have a privilege nga makapamati kami sining gabi, Lord. Kabay Ginoo may mga kalag nga nakabati kag nakalingig sa imo, kabay Ginoo nga gintuuhan kanila sa ila tagipusoon nga Lord, ikaw ang manluluwas, ikaw ang nagsakripisyo sa imo kaugalingon para ginubayaran ang among tagsakasala. Kag Ginoo ginpatawan mo kami pagi sa imo hamili nga dugo. Kabay Ginoo nga sigyapon tuuhan ka samtang hindi puliangtan ang imo ginhimo sa krus Kalbaryo nga ikaw napatay, ilubong kag nabanhaw sa ikatlong adlaw. Salamat Ginoo sang kaluwasan nga imo gintanyag sa amon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, in response ang aton nga pagpamati sa sining nga gabi kanta kita sang isa ka ambahanon. Kantahon naton ang Since I Have Been Redeemed. I have a song I love to sing, since I have been redeemed. Praising Jesus, Savior King, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Amo nang katungdanan sang isa ka naluwas, no, magahatag himaya sa mahal nga Dios, sang tion nga siya intubos sang Dios. Okay, so salamat sa aton tagsa ka mga tagpalamati, no, kabay nga ining pulong sa Ginoo mangin isa kadako nga pagpakamayo sa aton tanan. Kag no, diri ako magatakop sa sini nga kagabihon. Please follow and subscribe sang aton nga mga videos in our YouTube channel Sandro Soriano, no, kabay pa nga magalawig ini nga aton nga bisan pa paano na makasunod kamo sa aton nga video. Okay, so dalayawon ang aton mahal nga Dios kag magapangamuyo kita sa aton nga pagtakop sining gabi. Lord God, our Heavenly Father, nagpasalamat kami sa imong pulong. Salamat sa mga encouragement and then sa kinalain-lain nga mga viewers
sa kinalain-lain nga lugar, sa di man sila Ginoo naga destino karon. Lord, ikaw remind sa imong pulong sa ilang mga kabuhi. And then sa akong pag-upload sini Ginoo kabay nga sa masunod hindi na ini Ginoo utod-utod pa kundi Ginoo diretso ang amon mabatian kabay Lord sa gyapon tipigan mo kami, tagaan mo kami sang kalipay kagadugang encouragement sa pagpamati